हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने उर्दू क्लास उर्दू किताब जो कि जिसे हम और आप दरख्शां के नाम से जानते हैं और वह बिहार बोर्ड के 10th क्लास में पढ़ाई जाती है। तो आइए हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए 10th क्लास के उर्दू सब्जेक्ट दरख्शां। तो आइए हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को आसान से आसान और सहल अंदाज में आपको पढ़ाया जा सके ताकि आप उसे समझें। उससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, मैं अपनी तदरीस को शुरू करूं, तो इससे कबल मैं आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल शहबाज नदवी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए मेरे दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं। तो हम और आप जानते हैं कि 10th क्लास में जो किताब है वह दरख्शां नाम से है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये दरख्शां के माने क्या है। दरख्शां फ़ारसी लफ्ज़ है जो दरख्शीदन मस्दर से निकला है, दरख्श, और उसी में अलिफ नून लगा करके दरख्शां हो गया, जिसके माने क्या है। आमतौर पर ये सूरज और आफताब वगैरह की सिफत के लिए बयान किया जाता है। तो चमकता हुआ, चमकीला, रोशन, ये सब इसके माने होते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। अब इस किताब के बारे में जानते हैं कि इस किताब में क्या क्या लिखा हुआ है और इस किताब को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके फहरिस्त में। तो देखिएगा कि उर्दू अदब, उर्दू लेक्चर जो होता है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक हिस्सा है नज़म का और दूसरा हिस्सा है नसर का। नसर और नज़म। नसर उसको बोलते हैं जो बिखरी हुई इबारत होती है। नसर के माने ही होता है बिखरी हुई, फैली हुई। तो जो बिखरी हुई इबारत हो, जो किस्सा कहानी, जैसे आप आगे पढ़ेंगे, ये सब जो है, ये सब क्या है, नस्र है। और दूसरा किस्म जो है, दूसरे हिस्सा जो है वो है नज़म। उसमें शायरी वगैरह बयान की जाती है, जो मंजूम कलाम हो, जो रात रदीफ काफिया से मुनज़्ज़म हो, उनको कहते हैं शायरी, और वो दूसरा हिस्सा है। तो अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हिस्से नस्र में कौन कौन सी चीज़ें आती है और हिस्से नज़म में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो हिस्से नस्र जो है उसमें आएगा आपका अफसाना आ जाएगा, मजमून आ जाएगा, नाविल आ जाएगा, मकतूब नगारी, इंटरव्यू वगैरह। और जो हिस्से नज़म है उसमें जो है नज़म है, मरसिया है, मसनवी है, और इसी तरह के गज़ल है, दोहा है, गीत है, ये सब नज़म में आते हैं। तो आइए हम किताब का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सबक क्या है इस किताब के अंदर? सबसे पहला सबक इस किताब के अंदर है हम्द, है ना। हम्द, ये हम्द किनका है? हम्द, इस हम्द का राइटर कौन है, इस हम्द को लिखने वाले कौन है, इसके मुसन्निफ कौन है। मुसन्निफ को ही इंग्लिश में बोलते हैं राइटर, और अथर दोनों बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक। तो आइए पहले हम ये जानते हैं कि ये जो सबक है हम्द, इस हम्द को लिखा किसने है। तो जिनको मुसन्निफ बोलते हैं, जिसने जो किसी चीज़ को तसनीफ करता है, जो लिखता है, उसे बोलते हैं मुसन्निफ। तो हम जानते हैं कि इस सबक का मुसन्निफ कौन है हम्द का। हम्द खुदाए अज़्ज़ वजल, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ को हम्द कहते हैं। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला की जो तारीफ़ की गई है, ये तारीफ़ किसने की? तो आइए मैं आपको बताता चलूँ कि जिसने खुदाए हम्द अज़्ज़ वजल जिसने लिखा है वो है शबनम कमाली, ठीक। तो आइए मैं आपको पहला चैप्टर जो हम्द लिखा है उसमें से कुछ आपको समझा दूँ, फिर उसके बाद हम बोर्ड पर चलते हैं, आपको सही तरीके से, आसान तरीके में आपको समझाएंगे। तो आइए सबसे पहले चैप्टर है हम्द। हम्द के लुग़वी माने हैं खुदा की तारीफ करना, है ना। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है जिसमें खुदा रब्बुल इज़्ज़त की सिफत बयान की जाती है। उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबा आजमाई की है, यानी तमाम शायरों ने, उर्दू के जितने शुअरा हैं उन सबों ने इस सिन्फ में यानी हम्द के अशार कहे हैं, ठीक। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो उसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज़ करना मुतबर्रक समझा जाता है। इसलिए बिला तफ़रीक़ मजहब व मिल्लत उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है, यानी हम्द के अल्फाज, हम्द के मंजूमात लिखे हैं और अपने कुदरत सुखन का मुजाहिरा किया है, ठीक। आगे चैप्टर जो है वो है खुदा खालिक कायनात है, वो कादिर मुतलक है, उसकी ज़ात यगाना और यकता है और उसका कोई शरीक नहीं, ठीक। ये सब हम जानते हैं। चुनांचे हम्द के अशार में
صرف اسی ذات واحد کی صفت کو بیان کیا جاتا ہے. کس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے حمد کے اندر. چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کراں ہے نا. اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے. اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے. حمد میں جہاں خدا رب العزت کی صفت کا بیان ہوتا ہے، تو آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں. شبنم کمالی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کب پیدا ہوئے، کب انتقال ہوا ان کا، اور کہاں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک، ان کا اصل نام کیا تھا، تخلص کیا کیا تھا، بالکل آپ کو سہل انداز میں آسان طریقے سے سمجھایا جائے گا. تو آئیے سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ شبنم کمالی کے حالات. ٹھیک، شبنم کمالی کسی بھی شاعر کے بارے میں آپ کو لکھنا آ جائے، آپ کو کوشچن میں آ جائے کہ آپ شبنم کمالی کے بارے میں کیا جانتے ہیں، آپ لکھیں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے شبنم کمالی، چاہے کوئی بھی شاعر ہو، کسی بھی شخص ہو، کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کے بارے میں لکھنے کو کہا جائے ایگزام میں، تو آپ کو سب سے پہلے کیا لکھنا ہے؟ ان کا اصل نام لکھنا ہے. ان کا اصل نام کیا ہے؟ یہ طریقہ بتا رہا ہوں، بہت بالکل آسان طریقہ. سب سے پہلے اس کا نام لکھنا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہے اس کا تخلص، وہ کیا تخلص کیا کرتے تھے، ہے نا. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے ان کی جائے پیدائش، کہاں پیدا ہوئے تھے. پھر ان کی تعلیم کے بارے میں، ہے نا، ان کب پیدا ہوئے تھے، کب وفات پائے، کیا کیا کام انجام دیے، وہ سب ان کے بارے میں آ جائے گا. ٹھیک، تو آئیے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ شبنم کمالی جو ہے ان کا اصل نام کیا تھا. شبنم کمالی کا اصل نام آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا، ہے نا. شبنم کمالی کا اصل نام ہے مصطفیٰ رضا. یاد رکھیے گا، ایگزام میں آتا ہے آپشن دے کر کے، آبجیکٹو سوال میں آئے گا، اس میں آپشن دیا جائے گا مصطفیٰ رضا، 3 اور شاعر کا نام دے دیا جائے گا، اس میں آپ کو ٹک لگانے کہے گا ان میں سے کون ہے. تو آپ کو بتانا ہے کہ کون ہے، اس پر ٹک لگانا ہے صحیح نشان پر. ٹھیک، تو آئیے سب سے پہلے کیا ہے اصل نام، کیا ہے ان کا؟ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ مصطفیٰ رضا. ٹھیک، اب تخلص کے بارے میں جانتے ہیں. تخلص کہتے ہیں، آپ شعر پڑھے ہوں گے، شعر کے آخر میں شاعر اپنا نام کی جگہ جو ہے تخلص استعمال کرتے ہیں. چھوٹا سا نام ہوتا ہے وہ استعمال کرتے ہیں. جیسے غالب ملک کی شعر میں آپ دیکھیں گے، کسی بھی شعرا کے شعر میں آخر میں ان کا نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اسی شعر میں دیکھ لیجئے جو آپ کے اس میں شامل ہے حمد میں، تو شبنم بے نوا کو، شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی. دیکھو شبنم آ گیا، آیا سب سے آخر شعر ہے، دیکھیے سب سے آخر والا شعر ہے، اس میں شبنم اپنا نام دے دیا، تخلص دے دیا، ہے نا. وہی شاعر شعر کے آخر میں استعمال کرتا ہے. تو چلیے اب ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں. اصل نام مصطفیٰ رضا ہو گیا، تخلص کیا ہو گیا؟ شبنم. ٹھیک، شبنم یہ کیا کرتے تھے؟ تخلص استعمال کرتے تھے. اب آگے آئیے جائے پیدائش. جا یہ فارسی لفظ ہے، جا مانا جگہ کے ہوتا ہے نا. جائے پیدائش، پیدائش کی جگہ، کہاں پیدا ہوئے، کہاں ان کی ولادت ہوئی. ٹھیک، کہاں پیدا ہوئے تھے؟ پوکھریرا، سیتامڑھی ضلع سیتامڑھی کے اندر ایک گاؤں ہے پوکھریرا، وہاں پر پیدا ہوئے. ٹھیک، سیتامڑھی ضلع کا نام ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سیتامڑھی کہاں پڑتا ہے؟ بہار کے اندر پڑتا ہے. ٹھیک، بہار کے اندر پڑتا ہے، وہاں پر سیتامڑھی ایک ضلع ہے، وہاں پر وہ پیدا ہوئے تھے. اب آگے دیکھیے، اب جائے پیدائش ہو گئی، اب یہ بھی جاننا پڑے گا کہ تاریخ پیدائش کیا، کب پیدا ہوئے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ سیتامڑھی میں پیدا ہوئے تھے. اب یہ جاننا ہے کہ کب پیدا ہوئے تھے، تو اس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ 22 جولائی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے سیتامڑھی. کب؟ 22 جولائی 1938 عیسوی کو. ٹھیک، اب جب پیدا ہوئے تو سب کا انتقال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ دنیا فانی ہے، یہاں پر کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں آیا. انسان کی پیدائش بھی انہوں نے اپنے کام کیے، جو ان کو حکمت دیا، جو کام تھا ان کا وہ کیے، پھر اس کے بعد آخر میں ان کو موت آتی ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت، قرآن کے ایک آیت کا ٹکڑا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ بڑا سے بڑا آدمی ہو، چاہے چھوٹا سے چھوٹا آدمی ہو، سب کو ایک دن مرنا ہے. تو شبنم کمالی جب پیدا ہوئے تو ان کا انتقال بھی تو ہوا ہوگا. ٹھیک، تو اب ان کے انتقال کی باری آتی ہے وفات مطلب گزر گیا دنیا سے، وفات، فوت ہو گیا. تو اس کے بعد تاریخ وفات آتی ہے. تاریخ وفات کیا ہے ان کی؟ 2004 عیسوی کو یہ اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے جانے لگے. ٹھیک، اب آتے ہیں تصانیف کے بارے میں. انہوں نے جو زندگی گزاری ہے اس میں بہت سارے کام کیے ہیں، اور ان میں تصنیف کتابوں کو لکھا ہے. تو کون کون سی کتابیں لکھی ہے؟
تو ان کی انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، فردوس عقیدت ہے، اور اسی طریقے سے ضیاء عقیدت ہے، صحبہ عقیدت ہے، یہ سب مشہور ہے، ٹھیک ہے۔ غزلوں اور نظموں کے بھی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ نصاب میں شامل یہ حمد جو ہے بعنوان حمد خدا عز و جل شبنم کمالی ہی کی تخلیق ہے۔ آگے جو آپ پڑھیں گے حمد خالق دو جہاں ہے تو عز ذوالجلال ہے، یہ کن کی تخلیق ہے؟ شبنم کمالی کی، ٹھیک ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، ٹھیک۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا۔ تو آئیے اب شعر پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ کیا ہے حمد؟ حمد ہے خالق دو جہاں ہے تو عز ذوالجلال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات بیان کی۔ ابھی ہم نے کہا کہ حمد کہتے ہی اس کو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا جائے، ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کبریائی کو بیان کیا جائے، وہی بیان کر رہے ہیں۔ خالق دو جہاں ہے، یعنی دونوں جہاں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ قرآن میں ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف کس کے لیے؟ اس کے لیے جو دونوں جہان کا رب ہے، ٹھیک۔ دونوں جہان کا وہ رب ہے، اسی نے دونوں جہاں کو پیدا کیا۔ وہی کہہ رہے ہیں خالق دو جہاں ہے تو عز ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک و عالی بے مثال ہے۔ یعنی آپ کی جو ذات ہے وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ قرآن میں ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے نا، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ٹھیک۔ پاک عالی و بے مثال ہے، یعنی آپ کی ذات جو ہے بہت عالی بے مثال ہے، اس کی طرح کوئی مثال، لا مثل لہو، اس کا کوئی مثال نہیں، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ چاہے کوئی اللہ کی نافرمانی کرے، چاہے اللہ کی کوئی بات مانے یا نہ مانے، سب کو رزق دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہی کہہ رہے ہیں تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال۔ یعنی کب کس کو پیدا کرنا ہے، کب کس کے روح کو قبض کرنا ہے، کب کس کو مارنا ہے، وہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اب آگے قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کو قدرت دیکھنا ہو تو آپ کیا دیکھیں گے؟ کائنات کو دیکھیں گے، دنیا کو دیکھیں گے۔ آپ انسان کو دیکھ سکتے ہیں، انسان کا کان بنایا، آنکھ بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، زبان بنایا چکھنے کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ اگر ہم ان چیزوں میں غور کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کونوں مقام جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، ہر جگہ تیرا ہی ایک جمال ہے، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے۔ یعنی دنیا کا جو نظام چل رہا ہے وہ کس کی وجہ سے چل رہا ہے اور کون چلانے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے چل رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے اور وہی اس زندگی کو چلا رہے ہیں، ٹھیک۔ کب کس کو رزق دینا ہے، کب کس کو کتنا دینا ہے، کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا ہے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے میں ہے، ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں۔ صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر، نام سے دونوں جہاں واقف حال و قال ہے۔ یعنی جو عقل مند ہوتے ہیں نا، جو عقل انٹیلیجنٹ جو ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، ان کو سمجھ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو، اس لیے ان کو ناز ہوتا ہے نا۔ جب آپ کسی چیز کو سمجھ لائیے، جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے، اس کتاب پر جب آپ کو اچھی خاصی مہارت حاصل ہو جائے گی تو آپ کو ناز ہوگا کہ ہم بہت اچھے سمجھ رہے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو عقل فہم ہوتے ہیں، عقل و فہم والے لوگ ہوتے ہیں، جو عقل مند ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتے ہیں تو وہ اس پر ناز کرتے ہیں۔ اور نام سے آگے شعر ہے، نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال، یعنی دونوں جہان میں سب لوگ تیرا نام جانتے ہیں، سب واقف ہیں، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں محال ہے۔ یعنی پوری زندگی اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ چاہے پوری زندگی دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری زندگی حمد و ثنا بیان کرے تو وہ بیان نہیں کر سکتا ہے، مشکل ہی نہیں، ناممکن، ٹھیک۔ آگے چلتے ہیں۔ ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی ہے تلاش، لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ ظلمت دہر میں یعنی جو دنیا میں تاریکی ہے اس میں ہمیں نور سحر یعنی ایک روشنی کی ضرورت ہے، ایک روشنی کی تلاش ہے، تو اے میرے مولا تو وہ روشنی مجھے عطا فرما دے، ٹھیک۔
मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। अब यहाँ से दुआ मांग रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला करे तेरे हुजूर खास में अपना यही सवाल है, मकसद नेक में, मेरा जो मकसद नेक है, जो नेक मकासिद है, जो जायज़ तमन्ना है, उसको सदा कर दे हमारे लिए तू कामयाब, यानी उन मकसद को हमारे लिए तू कामयाब कर दे सदा हमेशा के लिए। ठीक, तेरे हुजूर में खास अपना यही सवाल, यानी मैं आपसे बस यही सवाल कर रहा हूँ। आगे देखिए, शबनम बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, यानी अपना तखल्लुस इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि शबनम को भी उरूज ज़िंदगी दे दे, फ़िक्र व तलब की राह में आज ये पायमाल है, यानी फ़िक्र व तलब, अल्लाह की रज़ा की तलब के लिए ये मुतलाशी है, अल्लाह की रज़ब की तलाश के, अल्लाह की रज़ब की क्या कहते हैं, फ़िक्र तलब की। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये शेर की तशरीह हो गई। अब आगे चलते हैं, लफ्ज़ और माने दिया, अल्फाज और माने दिया, तो ये सब आपकी किताबों में लिखा हुआ है, तो अब मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ, फिर आप उसको याद कर लीजिएगा, ये याद करना पड़ेगा। ठीक, हमद, हमद किसको कहते हैं? हमद जिसमें खुदा की तारीफ हो। ठीक, आगे माने दिया हुआ, अज़्ज़ व जल इज्जत और बड़ाई वाला, इज्जत और बड़ाई वाला, जल माने बड़ाई वाला और अज़्ज़ इज्जत वाला। ठीक, जुल जलाली मर्तबे वाला, अजमत वाला। ठीक, आगे खालिक, खालिक किसको बोलते हैं? पैदा करने वाले को, जिन्होंने हमें पैदा किया, दुनिया में तख्लीक हमारी फरमाई, उसको बोलते हैं खालिक। नज़्म, नज़्म, नज़्म किसको बोलते हैं? इंतज़ाम को। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का इंतज़ाम करता है, हमारे खाने पीने का बंदोबस्त करता है, ये क्या हुआ? नज़्म की जमा इंतज़ाम है। ठीक, यक्ता, अभी हमने बताया, यक्ता माने अकेला, ला शरीक, जिसका कोई शरीक ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके मिसल कोई ना हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? यक्ता। जब आगे चलते हैं, ठीक, सना, सना के माने क्या होते हैं? सना के माने भी तारीफ के होते हैं। ठीक, सना माने तारीफ। महाल, नामुमकिन, है ना, बोलते हैं इम्पॉसिबल नहीं है, नामुमकिन है ना, वही महाल माने नामुमकिन। हाल व काल, महाल को इंग्लिश में डिफिकल्ट भी शायद बोलते हैं ना, डिफिकल्ट बोलते हैं, और हाल व काल कैफियत को बोलते हैं, हालत को बोलते हैं। ठीक, जुल्मत, जुल्मत किसको बोलते हैं? अंधेरा को, जब दुनिया में अंधेरा छा जाए, लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के बारे में पता ना हो, सब जुल्मत के माने अंधेरा। दहर माने दुनिया, दहर किसको बोलते हैं? दुनिया को। उरूज तरक्की, डेवलप, है ना, डेवलपमेंट, आगे बढ़ाओ। ठीक, आगे है फिक्र, फिक्र माने ख्याल, है ना, फिक्र, ख्याल, सोच। बेनवा, बेनवा माने खामोश। ठीक, ये हो गया। अब हम चलते हैं, इसमें जो सवालात दिया हुआ है, ये जो आपने पढ़ा, इसका खुलासा इंशाअल्लाह हम कल की वीडियो में आपको बताएंगे, और 3 सवाल आखिर में है, वो सबका खुलासा जो है हम आपको आखिर में बताएंगे दूसरी वीडियो में। ठीक, इस वीडियो में हम चलते हैं सबसे अब इसके बाद मुख्तसर तरीन सवालात, यानी मुख्तसर, एक तो मुख्तसर छोटा, तरीन बहुत ज़्यादा छोटा, मुख्तसर तरीन बहुत छोटा सवाल। अब उसके सवालात भी आपसे करेंगे और जवाबात भी आपको बताएंगे। ठीक, अब है, सबसे पहले है, पहला नंबर है, शबनम कमाली कब पैदा है? क्या नंबर है? यहाँ देख रहे हैं आप, क्या है ये? शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो आपको हमने पहले पढ़ाया था, शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी? तारीख पैदाइश कितना? 22 जुलाई 1938। ठीक, 22 जुलाई 1938 इसलिए। ठीक है, ठीक, समझ गए? 22 जुलाई 1938 को कौन पैदा हुए थे? शबनम कमाली। ठीक, अब आगे चलते हैं, दूसरा जो क्वेश्चन है वो है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? ये भी हमने आपको हमने बता दिया, कहाँ पैदा हुए थे शबनम कमाली? जाए पैदाइश पोखरेरा, सीतामढ़ी। ठीक, सीतामढ़ी गांव का नाम। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए थे? सीतामढ़ी, जो कि बिहार में वाक़ है, एक जिला है बिहार के। ठीक, अब आगे चलते हैं, शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ? कब हुआ इंतकाल? तो यहाँ वफात और इंतकाल दोनों हम माने लफ्ज़ है, एक ही माने देता है। कब वफात हुई थी इनकी? 2004 में। ठीक, 2004। ठीक, हो गया। अब आगे सवाल है कि सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, कायनात की तख्लीक किसने की? तख्लीक मतलब पैदा किसने किया? कायनात मतलब दुनिया, दुनिया को किसने पैदा किया? ये सब हम सब जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, दुनिया को बनाने वाला, पैदा करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। ठीक, कायनात की तख्लीक किसने की? अल्लाह ताला ने। ठीक, अल्लाह ताला ने। ठीक, हो गया, ये जवाब है। ठीक, अब आगे चलते हैं, कायनात की तख्लीक किसने की? हो गया था। अब इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? ये सब हम जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला को हम बोलते हैं मुश्किल
कुशा। हर चीज़ की मुश्किल कौन ख़त्म करता है? अल्लाह ताला। जब इंसान थक हार कर बैठ जाता है, अल्लाह तबारक व तआला के पास हाथ जोड़ता है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस मुश्किल को हल कर देता है। ठीक, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? अल्लाह ताला। ठीक हो गया। अब देखिए शबनम कमाली का असल नाम क्या है? कौन 6 क्वेश्चन में जो है शबनम कमाली का असल नाम बताया जाए। असल नाम क्या है इनका? मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं आपको के सामने, मुस्तफ़ा रज़ा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं कि मुख्तसर सवाल, अभी मुख्तसर तरीन सवालात पढ़े थे। ठीक, अब मुख्तसर सवालात पढ़ रहे हैं। मुख्तसर सवालात क्या है? हमद किसे कहते हैं? हम किसे कहते हैं? इनको 5 जुमलों में लिखना। ठीक, हमद किसे कहते हैं? हमद के लुग़वी माने हैं खुदा की तारीफ करना। ठीक, जिस नज़म में, अब इस्तिलाही माने दीजिए, जिस नज़म में अल्लाह तबारक व तआला की शान किबरियाई बयान की जाए, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत को बयान किया जाए, अल्लाह तबारक व तआला की खालिकियत को बयान किया जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? हम्द बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे? उसको हम्द बोलेंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मुख्तसर सवालात में क्वेश्चन नंबर 2 है, हम्द, मनक़बत और कसीदे में क्या फ़र्क है? तो मैं आपको बताता चलो। हम्द, अभी आपने ऊपर पढ़ा हम्द, जिसमें अल्लाह ताला की सिफात का बयान हो, उसको क्या बोलेंगे? हम्द बोलेंगे। जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफात का बयान, उसको क्या बोलेंगे? हम्द बोलेंगे। ठीक, अब रही बात मनक़बत, ये हम्द हो गया। अब मनक़बत की रही। मनक़बत किसको बोलेंगे? यहाँ मनक़बत दूसरे नंबर पे इसी क्वेश्चन में मनक़बत बुजुर्गान दीन, खुलफ़ाए राशिदीन, औलियाउल्लाह की मंसूब तारीफ की जाए, जिसमें उसको क्या बोलेंगे? मनक़बत बोलेंगे। ठीक, ये हो गया, क्लियर हो रहा है। अब आगे देखते हैं, इसी क्वेश्चन में एक कसीदा है। हम्द मनक़बत हो गया, अब इसमें एक क्या है? कसीदा। अब कसीदा किसको कहते हैं? कसीदा में किसी भी शख्स की औसाफ हमीदा नज़म किए जाते हैं। कसीदा में किसी भी शख्स के औसाफ हमीदा नज़म किए जाते हैं, है ना। कसीदा कसद के माने होता है इरादा करने का, है ना। शायर जब किसी के बारे में लिखेगा, किसी के बारे में हम्द करेगा, तो पहले इरादा करता है। इसलिए कसीदे का लुग़वी माने जो गया है, असल माने क्या है? वो इरादा के। ठीक है, कसीदा, उसमें किसी की हिजो भी बयान की जाती है, किसी की बुराई भी बयान की जाती है, किसी की अच्छाई भी बयान की जाती है कसीदे में। ठीक है, जब आप लोग आगे पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में, बीए में जाएंगे, तो वहाँ आपको पूरे एकदम तफसील के साथ बताया जाएगा कि कसीदा क्या है, कसीदा कहते किसको है, इसके इस्तिलाही माने क्या है, कसीदा के अज्जाए तरकीबी क्या है, क्या अनासिर है, कसीदा के कितने अक़साम हैं, इनकी रिवायत कैसे चली है, ये कैसे तरक्की पाया, ये सब आपको कहाँ बताया जाएगा? जब आप आगे पढ़ेंगे। और अगर आप इसको मेहनत से पढ़ लेंगे, ये सब भी आगे आएगा आपके एग्जाम, है ना। आप ग्रेजुएशन करें, एमए करें, बीए करें, पीएचडी करें, वहाँ तक आपका साथ देगा। ठीक है, अगर आप अभी से मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आगे कामयाबी होगी। ठीक, अब आगे क्या है? शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन है ना, मुख्तसर सवाल में तीसरा क्वेश्चन जो है, शबनम कमाली के 3 शेरी मजमूए के नाम। और हमने यहाँ बता दिया तसानीफ में, अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, फिरदौस अकीदत। ठीक, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत और फिरदौस अकीदत। हो गया। ये 3 शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम है। ठीक, आपसे जब सवाल किया जाएगा शबनम कमाली के 3 शेरी मजमुओं के नाम बताइए, तो आपको ये तीनों नाम बता देना, बिल्कुल आसान है। अनवार अकीदत, रियाज़ अकीदत, फिरदौस अकीदत। ठीक, अभी आप पढ़ाए थे सहबा अकीदत और भी है सब। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मुख्तसर सवालात में क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका आंसर क्या होगा? हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है? तो हम्द की तारीफ हमने बता दिया। जब दोनों की आप तारीफ करेंगे, हम्द और नात की जब आप तारीफ करेंगे, तो उनके जो फ़र्क है वो खुद आपके सामने आ जाएगा। ठीक, हम्द अभी हमने तारीफ किया था। हम्द के माने क्या है? जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की सिफात बयान किया जाए, उसको हम्द कहते हैं। अब रही बात नात की, तो नात किसको कहेंगे? नात जिसमें अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उसको नात बोलेंगे। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान किया जाए, उसको क्या बोलेंगे? नात बोलेंगे। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाए, उसको क्या बोलेंगे?
हो गया क्लियर, उसको नात बोलेंगे। ठीक, शबनम कमाली के हालात भी हो गया, और जो क्वेश्चन आंसर थे वो भी हो गया, शेर की तशरीह भी हो गई, अल्फाज माने भी हो गई। ठीक, अब बच गया तवील सवालात। तवील सवालात बोर्ड में जगह नहीं, कल इंशाअल्लाह हम बोर्ड पर आप लोगों को समझाएंगे तवील सवालात। 3 सवालात है। पहला सवाल है, शामिल निसाब हम्द के पहले शेर की तशरीह कीजिए। ये अक्सर एग्जाम में आता है। शामिल निसाब अभी जो अब आपने पढ़ा है, हमद खुदा अज़्ज़त वजल, खालिक दो जहां है तू इज़्ज़त ज़ुल जलाल है, यकता है तेरी ज़ात, पाक व आली बेमिसाल है। हमने तो तशरीह कर दी, लेकिन आपको बोर्ड पर भी इंशाअल्लाह कल तशरीह करके बताएंगे और तफसील से। ठीक, और दूसरा सवाल है, शबनम कमाली की शायराना खुसूसियात बयान की, उनकी शायरी की क्या खुसूसियत थी, वो सब बयान करने कह रहे हैं, वो सब कल चलेगा। और तीसरा जो है वो हमद का खुलासा, ये जो पूरे हमद पढ़े यहाँ से लेकर के यहाँ तक, खालिक के दो जहाँ से लेकर फिक्र तलब की राह में आज ये पायमाल है, यहाँ तक इसका खुलासा मांगे। ठीक है, ये सब कल चलेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।